मेंबरा कामबरा बरा बोली के जेंबरा ही एक का दूसरे ही मारी दिखला ओए दूसरा कुश्ती मानो के तो नीली के दांत के खेती नहीं उठाती खेती जाओ ये भी हमें ना बेलेंस लीडर कामबरा ही समिति हेलो मुला व्यूअर और मुला सब्सक्राइबर एदु तो ठीक होइना नय हमने इंगे साइजेबे इदा हमनी शॉर्ट क्लिप थिकिसना दे वीडियो माला डिप्टी चीफ मिनिस्टर रा ताइ की कइसे एदु तो ठीक होइना नय मुई ला वीडियो लेबे एदु तो एकदम ठीक नाय एदु तो ताइ के कंप्लेंट भी फाइल करू थाका आसे नले दे इलेक्शन कमीशन खामगा एक्शन पे लोबो थाका आसे ताइ के तो ताइ की सब तो कइसे वोटर खान तो खेती चाइले चावले दिबे बुस्तीला लीडर खान कांगबुरा नले तो बुस्तीरा चेयरमैन खामरा एनी वोट कास्ट करले तो की लगा से वोट तो इंडिविजुअल राइट আছে मुला वोट मुला राइट আছে तुला वोट तुला राइट আছে किना गना निचु ला वोट निचु कुन के दिए से ने जानि ना अलग खाम किना दिवो दिबले लगै जे एतुरुक इमान करप्शन प्रेक्टिस करले तो की काम আছে तो नागालैंड दे इना किले करप्शन प्रेक्टिस करि আছে আৰু এই দুবাৰ তাইখন এনকাৰেজ কৰি আছে এনেকা দিবলে তো এনেকা এনালা মিনিষ্টাৰ খানটো কিনা এলেক্ট কৰিছে মান পাব্লিক প্ৰবে আৰু তাইখন সবে এনেকা কইনা খতম হ'ব বিচিৰে মানে ক্লিপ মাৰি আছে আৰে यार কিলে ক্লিপ মাৰি আছে এটো কি ক্লিপ মাৰলে লাগা কথা আছে তুখান হাসিবলে লাগা কথা নহয় তো হাসি আছে তাইখন এটো কোৱা কাৰণে এটা হাসিবলা কথা भी নহয় ক্লেম মারলে লা কথা भी নহয় অল দা গুছা হবলে লাগা কথা আছে তাহান কি কথা কই আছে তাহান তাহান স্পিচ করো নিজর রাইট তাহান তাপাই আছে তো তাহান নিজর রাইট দুই দি আছে তো তুই কে ভোট দিউলে নি দিয়া তো ইদু তো আপনি ফাল ভাবিছে তাই কর ফাল কথা ভাবিছে मुई तते থাকিছিব না এটো প্রবলেম দে মুই থাকিছি বলে না মুই তো ওথিনা কোশ্চেন করব এটো কি হিসাব আছে না ইন্ডিয়ার ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিজ তো এটো কারণে সেতে গান এটো পারদো না কি হইলে বি কংগ্রেস তে ভোট করে না কংগ্রেস জিতেওরে দিও নাগাল্যান্ড সেফ প্রো কারণে এটো বিজেপি গান না কন্টিনিউ হিনে গাইছে বলে না কিতাবে মুগান লাগা ফিউচারে কিতাবে ফাল নব মান সাফার হবলেস রে coming future day इनका लगा जैसे बोले ना तकन ला बीजेपी का ला एजेंडा ना तकन फुलफिल करने जैसे बोले ना नागालैंड और अलग माइनॉरिटी का ना पूरा तुक पावले ऐसे इनका तुक पावले मन नहीं बोले ना मोरम भाई इधर बहुत ना कांग्रेस से सपोर्ट करोगे कांग्रेस ला आइडियोलॉजी सभी और बीजेपी लगा आइडियोलॉजी सभी मैच करी ना नकरे कोई ना एक टा सेकुलर कंट्री दे एक टा डेमोक्रेटिक कंट्री दे किना लगा आइडियोलॉजी लगी हमने जानी ना वोट करोगे अलग अलग स्टेटमेंट दे यूट्यूबर गान भी होबे मीडिया होबे कवर करी ना एटु किले करी आइसे ना वॉइस उठाई थाकी थाका होनी थाकी हले एटु पार की होइसे इटाला स्टेटमेंट दो के तो कि कोन भी वॉइस न करे तो लास्ट टाइम मैं हमने के रिक्वेस्ट करो मन जादो तुई लगा वोट तो तुई लगा राइट আছে কোন के দিব আমনি লাগা হাত দি আছে मोरम बा तुई लगा वोट बेखाइना न खाबे एक दिन 5 इयर्स ते एक बारे वोट करले आइ मी तो अपॉर्चुनिटी किताबे लॉस न